Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. English class 9 unit 7 the two bargains translation in Urdu and Pashto. The two bargains दो सौदा the two bargains दो सौदागर प्री रीडिंग द लेसन नमक के पढ़ने से पहले लुक एट द पिक्चर तस्वीर को देखो तस्वीर तो गोरा एंड प्रिडिक्ट कोई पेशन गोई कौन होता अंदाजे लगाओ होता प्रिडिक्शन व्हाट द लेसन इज अबाउट के सबक किस चीज के बारे में है दा सबक द सबक बारे में रीडिंग पढ़ना लेसन अरेबिया इज अ डेजर्ट लैंड अरेबिया एक सहराई जमीन है अरेबिया यो सहरा था डेजर्ट सहरा तो लैंड मके तो जमीन था वेयर वाटर इज स्केर्स जहाँ पर पानी की किल्लत है चर्तजी दोबू कमेले इवन इफ वाटर इज फाउंड यहाँ तक कि अगर पानी पाया भी जाए तरदीबुरी कुबो पैदा हमशी इट इज़ नॉट ऑलवेज ये हमेशा नहीं होती सूटेबल मुनासिब फॉर ड्रिंकिंग पीने के लिए कुबो की पैदा हमशी नो दस्करो काबिल नहीं सूटेबल मुनासिब मौजूद फॉर ड्रिंकिंग पीने के लिए इन ओल्डन डेज पुराने दिनों में पखवाने वरज़ की people had to travel खलकुबा सफरना कवल long distances खलकुबा उगदे फासले तय कवल travel मतलब सफ़र करना long लंबे distances फासले to fetch water पानी लाने के लिए लोगों औरल दपारा and sometimes और बाज़ औक़ात they had to remain हुई बपाती के दल without it दलील वो न बगैर बपाती के दल वो पानी की बगैर रहते फॉर अ डे एक दिन के लिए और इवन मोर यहाँ तक कि इससे भी ज़्यादा इन देवी और दपारा या ज़्यादा और दपारा बात तक हम पाती गए when हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड टू मदीना जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की कलची नबी अस्सलाम मदीने तक हिजरत को there was only one well of sweet water in town There was only one way. वहाँ पर सिर्फ एक कुआं था of sweet water मीठी पानी का in town कस्बे में तो कस्बा की सिर्फ यू पीऊ द खबूबो It was called बेरीरूमा उसको बेरीरूमा कहा जाता है तो बेरीरूमा वेले के The well was owned by a Jew द कुएं यहूदी ये कुआं एक यहूदी का था who sold its water who sold जो बेचता था its water इसकी पानी एट अ हाई प्राइस हाई बुलंद प्राइस कीमत यानी अगर यहूदी बा डेर ज़्यादा पैसों वाली वक्त खर्चा हो रही है The companions of the Rasul sallallahu alaihi wasallam were generally poor. The Nabi Islam चिकम सहाबा आम तौर बने गरीबान वरते generally आम तौर poor गरीब and found it hard to get water أو found it دابة بيمونتنا hard سخت يعني سخت أو want to get water دوبوها سلولو سخت وفي تيري دنا One day يورد they came to حضرت محمد صلى الله عليه وسلم أغا يورد محمد صلى الله عليه وسلم قال and apprised him about their condition أو دخل حالات ने खबर कर apprise आगाह करना खबरदार करना about their condition दखल हालात मुबारकी Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sitting in masjid at that time. Nabi alayhi salam pada waqti पर जुमात के नाश्तों and many of his companions were there too. And many of his companions of his sallallahu alaihi wasallam companions Nabi alayhi salam these sahabahum were there too. Also Nabi alayhi salam sahabahum nastu. He looked around and said, Nabi Islam akhwa bi khawkat al-ird and said, or farmaya we will, is there anyone who would like to purchase Tiwakhlizana paradise Jannat for himself dakhpal zan para and return for Beriruma the Beriruma pa badlaki. So chizan para Jannat was the Beriruma pa badlaki. Hazrat Osman radhiyallahu stood up and went out quietly. Osman radhiyallahu वदरेदु stood up खड़े हो गए and went out और बाहर तो quietly पर खामोशी से quietly दारे QUIET वाला है और दूसरा जो होता है वो बिल्कुल He went to the Jew यहूदी के पास दिया यहूदी ख्वाल लाड़ो
and offered او پیشکش وکړو to buy the will from him چې کوی واخلي د هغه نه will کوې کو کہتے ہیں کوه. The Jew did not agree to sell it at first. په اوله کې یهودي راضي نه و چې دا کوی خرڅ کړي سیل کړي بل مطلب بیچنا. Then he thought بیا هغه سوچ وکړو it to be more profitable چې دا به ډېر زیات profitable وي ګټې والا به وي to make حضرت عثمان رضی الله عنه a partner چې عثمان رضی الله عنه خپل پارټنر حصہ دار جوړ کړي as he was a rich businessman ځکه چې هغه یو مالداره بزنسمین و تاجر و. he هغه therefore د دې وجې نه agreed راضي شو to sell چې خرڅ کړي half of his share نیمه حصہ in the will په کوی کې to حضرت عثمان رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه for 12,000 dirhams او 12,000 درهم باندې سلور کاین سلور او چاندی ته کاین سیکو ته وایي سلور په سیکو باندې. it was agreed دا په دې اتفاق وشو that حضرت عثمان رضی الله عنه would receive چې عثمان رضی الله عنه به حاصلې all the income ټول آمدن from the will the queen for one day د ورځ لپاره and the Jew او يهودي for the next د روان ورځ. په دې باندې اتفاق وشو چې اور بکوی د عثمان رضی الله عنه وي او په دویم ورځ به دی وي. حضرت عثمان رضی الله عنه returned to the masjid عثمان رضی الله عنه جمعات ته واپس شو and offered his share او خپل شیر حصے پیشکش وکړه in the will په کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته خپل حصہ پیش کړه د دوی. it was proclaimed in Medina په مدینه کې اعلان وکړه شو that everyone could carry as much water कि हर एक कस उड़ने शी could carry ले जा सकता है as much water इतना पानी free of cost बगैर से पैसों ना बगैर सारा कम ना as he she left दागा ची सुमरा खोखवी on the day appointed for Hazrat Usman रज़ियल्लाहु अन्हु और बानी कुम ची मुकर्रर शवी दा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु दा पारा the Muslim मुसलमानान as well as the Jews और मुसलमानान सरासर यहूदियान हम made जोड़ को full use of Hazrat Usman रज़ियल्लाहु अन्हु generosity मेड फुल यूज़ मतलब दे पूरा पेज वागस्तना मेड फुल यूज़ पूरा फ़ायदा उठाया आप हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जनरसिटी थे उस्मान रज़ी अल्लाह सखावत ना एंड कैरिड और ले जाते थे उड़ने में इनफ काफ़ी वाटर पानी टू लास्ट फॉर द नेक्स्ट डे एज वेल चाव पाती के लिए दरावानी उड़ने दपारा हम टू लास्ट मतलब बाकी रहना फॉर द नेक्स्ट आगे अगले दिन के लिए एज वेल बी द जू लर्नड यहूदी ने सीखा यहूदी चुएल अ बेटर लेसन यहूदी थे यो त्रिख सबक मिला शो बेटर खड़वा सबक मिल गया whereas चर्त ची he had hoped आगदा उम्मीद साथो to make more money ची आगा डेरी पैसे वो गटी he made none at all आगे ते हिस्सों मिलाव नशुआ. he went to Hazrat Usman रज़ियल्लाहु अन्हु Usman रज़ियल्लाहु अन्हु लाड़ो and offered और पेशकश हुआ दो को to sell the other half of the will also چې هغه د نیمه حصہ هم خپل خرڅوي to sell چې خرڅ کړي the other दूसरा half आधा है अब the will कुएं का also حضرت عثمان رضی اللہ عنہ could have refused to buy it عثمان رضی اللہ عنہ انکار کولای شو دا غسلنا عثمان could have refused انکار کر سکتا تھا to buy it خریدنے سے for the Muslim had no longer any difficulties ذکر کہ مسلمان کا مزید سے تکلیف نہ ہو for the Muslim for کا مطلب ہے because क्योंकि the Muslim مسلمان had no longer any difficulty کا مشکل but such was his generosity لیکن داغے سخاوت دا سے ہو that he paid چاہا ادا کو the Jew یہودی تا whatever he asked for his share whatever such he asked for مختلف for his share د خپل سیده باندې د خپل سیده باندې روپے مختلف هغه د بیا ماده the will was dedicated کوئی وقف کړی شو as endowment د یو عطیه په تور باندې عطیه په تور to the people of Medina د مدینه خلکو لپاره the will exist کوئی موجود دی in مدینه په مدینه کې to this day د نن ورځې پورې and is known as او پیژندل کېږي بیری عثمان or عثمان will د بیری عثمان یا د عثمان will په نوم باندې پیژندل کېږي عثمان کاکو. The text دا سبق چې کوم دی is an excellent example دا یو ښه مثال دی عمده مثال دی of love د محبت for humanity د انسانیت لپاره and generosity او سخاوت لپاره discuss کوي with the student that generosity is not only giving money چې
چې سخاوت صرف دا نه دی چې ته پیسې ورکړې بټ یور ټایم خپل وخت ورکول چاله او انرژي ورکول دا هم سخاوت دی. During the days of Caliph Omar radiallahu anhu, famine broke out in Arabia. During the days of Caliph Omar radiallahu anhu, the Khalifa Umar radiallahu anhu په دور کې قحط راغی په عربو کې. حضرت عمر radiallahu anhu was greatly distressed. عمر radiallahu anhu ډېر سخت پریشان و. He did all he could to lessen the hardships of the people. He did all. هغه هر څه وکړل he could کوم چې هغه کولی شو to lessen چې کم کي the hardships سختیانې of the people د خلکو یعنی هر څه وکړل. All the food ټول خوراک that was brought کوم چې راوړلی شوی into مدینې ته was purchased by the caliph. هغه خلیفه اخیستی و for the بیت المال د بیت المال لپاره and distributed او تقسیم کړی among the people د خلکو په منځ کې. One day یورز he learned هغه ته معلومه شوله that 1000 camel load چې 1000 camel اوښان والا لود وزن of flour د آټې هغه ته یورز معلومه شو چې 1000 اوښانو لود د آټې د وړو belonging to حضرت عثمان کوم تعلق چې د عثمان رضی had reached مدینې ته رارسېدلی دی 1000 اوښان دي په هغې باندې د وړو بوجۍ پرتې دي او هغه د عثمان رضی د مدینې ته رارسېدلي دي. حضرت عمر رضی الله عنه went to him straight away. عمر رضی الله سیده د هغه خوا لاړو and offered to buy او پیشکش یې ورته وکړو چې واخلي د entire مکمل stock ذخیره from him د هغې نه at 25% profit per 25% منافع باندې. حضرت عثمان رضی الله however turned down the offer and said عثمان رضی الله turned down مطلب rejected انکار وکړو ریجیکټ کو د افر پیشکش and said we will I have another buyer زما سره بل خریدار لرم زما سره بل اغستونکی دی who is offering me کوم چې ماته پیشکش کوي much more than ډېر زیات. The caliph said خلیفه وویل I can offer you 50% profit زه تاله 50% منافع درکولی یم. حضرت عثمان رضی الله still declined عثمان رضی الله بیا هم انکار وکړو. حضرت عمر رضی الله raised his offer to 100% but حضرت عثمان did not agree and said عمر رضی الله خپل پیشکش سیوا کو 100% تا خو عثمان رضی الله بیا هم اګری اتفاق ونه کو and said we will I have a buyer زلرم یو بل خریدار who is offering me even more کوم چې ماته پیشکش دی نه هم نور زیات. The caliph offered to pay 3 times the price of the flour. The caliph خلیفہ offered پیشکش کو to pay چې ادا کی 3 times 3 گنا the price قیمت of the flour د آټې د وړو the 4 times سلوټ گنا and even 5 times تر دې پورې چې 15 ګنا 3 ګنا ورته ویل بیا ورته 4 ګنا کو بیا ورته 5 ګنا کو. حضرت عثمان رضی الله عنه rejected all these offers. عثمان رضی الله عنه ټول دا پیشکشي ریجیکټ کړي مسترد کړي. حضرت عمر got up angrily and said عمر رضی الله عنه ودرېدو په غصې کې او ویل عثمان رضی الله عنه why have you become so hot-headed now ته ولې دومره سخت زړه شوی اوس why have you become ته جوړ شوی so hard-hearted now سخت زړه والا ولې جوړ شوی اوس whereas جبکې you used to be generous ته خو ډېر زیات سخي وې in the days of حضرت محمد صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم په ورځو کې خو ته ډېر زیات سخي وې اوس ولې دومره سخت زړه شوی. he answered هغه جواب ورکړو I am only doing business زه صرف بزنس کوم تجارت کوم and I would sell او زه به خرڅوم my goods زما سامان to the one هغه کس ته who would give me کوم چې ما راکوي the greatest د ټول نه زیات profit ګټه. The caliph raised caliph خلیفہ raised اوچت کو his offer خپل پیشکش higher and higher د بلند نه بلند until تر دې پورې he was willing چې هغه غوښتل to pay 9 times چې ادا کی 9 ګنا the price قیمت of the flour د وړو as profit د ګټې په توګه 9 ګنا ته ورسېد. حضرت عثمان رضی الله عنه عثمان رضی الله then بیا stood up ودرېدو calmly په خاموشۍ سره and said we will فرمایا عمر رضی الله عنه I have already sold my stock عمر رضی الله عنه ما already د مخکې نه سود خرڅ کړی دی my stock زما ذخیره زما چې کومه ذخیره وه هغه ما مخکې نه خرڅ کړې ده. The buyer is Allah اخیستونکی څوک دی الله دی who has promised کوم چې وعده کړې ده to pay me چې ادا کی ماته at least کم از کم 10 times 10 ګنا
The price قیمت is profit د ګټې په طور باندې and may raise it to 70 or even 700 times او کېدای شي چې هغه قیمت اوچت کی د 70 پورې یا د 70 دې پورې چې 700 ګنا پورې د الله تعالی وعده کړی دی کنه چې دا غي به د یوې نیکۍ بدله په 10 ګنا باندې ورکړي یا 70 یا 700 ګنا د الله تعالی خو خره چې انسان اراده ته ګوري go larsa and distribute or taqsim ka go jao and distribute or taqsim kar the floor aata no among the people the khalq moments ke in the name of Allah the Allah panum bane taqsim ka लेकिन it was so touched by the generosity of Hazrat खलीफा दिल ज़्यादा मुतासर हुआ so touched बहुत मुतासर हुआ कि दिल को छू लिया by the generosity सखावत दवजना of Hazrat Usman रज़ी अल्लाह अन्हु Usman that he wept के वो रोया वहाँ पर जड़ा he then embraced him दियांग लगाड़े वर्कला and begged forgiveness for the harsh words और माफ़ी होता द सख्त अल्फाज harsh सख्त words अल्फाज he had used हुकुम चाहे इस्तेमाल के लिए earlier मख्ती then it was distributed बियादा तक़सीम कशो among the people the खल्क़ वुमन्स की happily पर खुशहाली सरा and generously और सखावत सरा फयाजी सरा glossary words meaning better हो तल्ख कड़वा making you چې جوړی تا feel چې ته محسوس کی very unhappy ډیر زیات خفګان unhappy sad caused کوم چې وجه جوړي by great unhappiness د ډیر زیات ناخوشحالي unhappiness ناخوشي سره خوشحالي broke out اچانک شروع کېدل ته broke out وایي to start چې شروع شي suddenly اچانک decline وایي کمی تا زوال تا decline انکار کوو ته هم وایي to say that دا ویل you will not do something چې ته یو کار نه کې that somebody has asked you to do چې تا ته یو کس ویلي چې دا کار وکړه ته یې نه کوې فیمن وایي قحط ته فیمن a lack کمی of food د خوراک during a long period of time in a region د یو اوږد وخت لپاره په یو ځای کې region په یو علاقه کې په یو ځای کې د ډېر وخت لپاره د خوراک کمی generosity سخاوت willing to give somebody money چې سړی خواهش لري چې ورکړي یو کس له روپۍ gifts تحفې time وخت or kindness या मेहरबानी फ्रीली बगैर د صرفونه proclaim اعلان کول to publicly چې عوامي طور باندې ان officially سرکاري طور باندې tell people خلق ته ویل شي about something important دی او اهم شي په اړه scarce وي قلت تا کمی ده there is not enough of it چلتا کافی نه وي and it is only available دا صرف میسر وي in small quantities وړو کې مقدار کې touch by چونه feeling happy خوشحالی محسوسول and grateful because of something او grateful محسوسول خپل ځان خوشاله محسوسول because of something kind دی او ښه کار کېدو د وجې نه that somebody has done چې هغه یو کس کړی وي feeling محسوسول emotional جذباتي کېدل about something د یو شي په باره کې جذباتي کېدل turn down مسترد کول reject کول reject or refuse انکار کول to consider an offer د یو پیشکش په باره کې سوچ کولو تصور کول proposal په باره کې تجویز etc وغیرہ or the person who makes it یا هغه کس مسترد کول کوم چې هغه افر کړي اپرایز وی آگاہ کول تا to tell بتانا ویل or inform یا خبرول somebody یو کس of something د یو چیز نه endowment وی وقف کول تا give or bequeath give ورکول or bequeath یا وصیت کول and income د آمدن یا د پراپرټي جایداد to a person یو کس ته یا انسټیټیوشن ته یا ادارې ته وقف کول ته endowment وایي په دې باندې دا چپټر ټرانسلیشن ختم شو دعا میں یاد رکھیے گا تو دعا کی مو یاد ساتھی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ